खाडीन सिवरेज सोडिल्ल्यान कोलवा दर्यादेगेर आशिल्ले पे टॉयलेट बंद केल्ल्यान दर्यादेगेर येवपी पर्यटकांक व्हड गैरसोयीक तोंड दिवचें पडटा। संडास गटार मार्गा कडेन जोडपाचे सोपस्कार सुरू आसात अशें टॉयलेट ब्लॉक चलोवपी कंत्राटदारान सांगले। जो मेरेन जोडणी पुराय जायना तो मेरेन टॉयलेट ब्लॉक परतून सुरू जावचो ना। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते कोलवा आसात आनी ते हो जो कोलवा जो बीच आसा हो आयकॉनिक बीच म्हणून फेमस आसा आनी ह्या आयकॉनिक बीचाचेर गेल्ल्या 6 ते 7 वर्स पयलीं हांगा स्वदेश दर्शना नांवाचें एक टॉयलेट बांदलें आनी हे बांदले तेन्नाचो टुरिझम मिनिस्टर जो बाबू आजगांवकर आसा हेणी बांदले आनी हेजें इनॉग्रेशन आसा हें धूमधडाक्यात केल्लें। पूण काही तेंप हे स्वदेश दर्शनाची जे पे टॉयलेट आसात हे चल्ले आनी तेच नंतर हेची जी सिवरेज जी आसा ही हांगा नाल्यार सोडटा आनी त्याच बरोबर ह्या क्रिकां सोडटा म्हणून जेन्ना बोवाळ जालो त्या टायमार स्थानीक पंचायत जी आसा कोलवा पंचायतीन हे येवन बंद केले। तेणी पळयलें की ह्या जे स्वदेश दर्शना नांवाचे जे पे टॉयलेट घातले आसात ह्या पे टॉयलेटींतल्यान सगळी सिवरेज जी आसा ही हांगा सोडली वचपाक लागली। आज प्रत्यक्ष ज्या टायमार आतां ही खबर जाल्या 3 म्हयने जाले 2 ते 3 म्हयने जाले हे बंद आसात आनी लोकांक टुरिस्ट जे येता हांगा हेंकां खूब त्रास जाले कडेन आसा। फक्त ड्रेसिंग रूम जो आसा हो चालू आसा आनी हेजे बद्दल जेन्ना आमी तेंचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा एचपीड्याक उलयले तो म्हणटा जी सिवरेज येता ही आमची न्हय ही आनी कोणाची। जर आनी कोणाचें आसा जाल्यार पंचायतीन हे कित्याक बंद केले। हे बंद करपा कारण म्हळ्यार हेंची सोडटा म्हणूनच हे पंचायतीन बंद केले हे जर क्लियर जाले कडेन आसा। आतां प्रॉब्लेम आसा ते लोकाले जे टुरिस्ट येतात ते वतले खंय हांगच्यान आनी एक 100-150 मिटराचेर पे टॉयलेट आसा पूण हो लागीं आसा आनी तितून भितर आनी एक आमी तुमकां दाखयतात की ही जर सिवरेजी टँक हांगा भरली जाल्यार हांगा हाडपाक गाडी सुद्दां मेळना जो सिवरेज टँकर हाडपाक। टॉयलेट पयलीं जाय न्हू बायलांक उदक पयलीं जाय उदक ना हिंगा निवळ सायन ना घाण सगळी वयता थिंगा मूत आनी गूट आता हे टॉयलेट सगळे बंद नासल्यान तुमकां त्रास जाले ड्रेस काडून चेंज करून 30 रुपये दी खंय आमी 30 रुपये कितें करूंक हिंगा काल्या वयची बट 30 रुपया लागून ड्रेस चेंज करपाचे 22 रुपयाचे 30 रुपये हितू पयशे घेताय ते आणि टॉयलेट ना टॉयलेट कांयच ना टॉयलेट ना रे बाबा बायलां पयलीं टॉयलेट जाय तुमकां गव्हर्मेंटाक कांयच ना हिंगा कांयच ना कोलवा गव्हर्मेंटाक टॉयलेट कांयच ना बसपाचे टायल्स घायलो कडेन आहाय थिंगा ते साफ ना आगोन बिगोन बरे तुम्हाला नोकर दवरताय तुमी आतां ते नोकर ते साफ बाफ करताय न्हू पब्लीक बरें कोण ट्युरिस्ट येता बसता न्हू पब्लिका तें जाय न्हू क्लिननेस जाय आनी सगळीं नाका आसली शेवकां बिवकां सगळीं ती तुमचे टॉयलेट बंद आसाय हय टॉयलेट बंद आहा आनी ते पयशे घेताय कितले 40 रुपये पयशे घेताय ते हांगा काडपाक मग तुमकां आतां टॉयलेटी वचो मेळना थिंगा आनी एक कंपल्सरी उदक जाय पब्लीक हें जाता न्हू उदका लागून हें जाता त्रास जाता ते आपल्या कितें ड्रिंक घेवपा जाय म्हूण ते नळ काण दवरताय। टॉयलेट बंद उरिल्ल्यान पर्यटकांक त्रास सोंसचे पडटा देखून आमच्या रिपोर्टरान जेन्ना टॉयलेट ब्लॉक चलोवपी कंत्राटदाराक फोन केलो तेन्ना तेणी कितें जाप दिली ती रेकॉर्डिंगा वरवीं आयकात। पे टॉयलेट उसमें क्यों ऐसा बंद 3 महीना हो गया बंद क्यों है? नहीं वो सर वही तो बोलने वाला था आपको। ये अक्सर कोई पानी छोड़ रहा था पीछे कोई पानी छोड़ रहा था पता नहीं लेकिन हमारा बदनाम हमारा हो रहा था पूरा टॉयलेट का बदनाम हो रहा था। तो सरपंच ने क्या करा टॉयलेट को बंद करके रखा अभी 2.5 महीना ऊपर हो गया 2 महीना ऊपर हो गया। आयकात कोलवाचे सरपंचान हाचेर कितें पावलां उबारल्यात ती। ते रो सिवरेज हितून क्रिकां सोडटाय देखून कंप्लेंट्स येयली सो मागीर पंचायतीनूय तांकां इन्स्पेक्शन घेवन करून तांकां डायरेक्ट केल्लें तें बंद करून ओन्ली चेंजींग रूम्स अलावड केलेले। सो आतां फाल्यां तेणी तेंगेलें आतां सगळें केलें म्हणून सिवरेजा कनेक्शना तेमी एप्लिकेशन्स बी गायलें म्हणून तेमी आतां पंचायतीन एप्लिकेशन केलें टू अलाव देम विथ द टॉयलेट।
सो परतून बॉडी डिसिजन घेयना तेंचे इन्स्पेक्शन घेवन चोवपा बरें तें कनेक्ट केलां ना केलां आतां तेजें डिसिजन अजून जालो ना परतून तांकां रिस्टार्ट करपाक बट द चेंजिंग आर अलाउड चेंजिंग रूम्स आहाय ते ओपन आहाय टॉयलेट्स अजून तांकां परमिशन दिलो ना पंचायतीन सो वी आर गोइंग टू इन्स्पेक्ट आनी पंचायत सॅटिस्फायड आहा वेदर दे हॅव रियली कनेक्टेड टू द सीवरेज प्लांट मागीर तेदो परमिशन जाता गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख.